Body no antinanimu enchire minum you know midawase mame our redeemer so atiefo nyinara enenso yede obade no inshira ema obi biara bido obade na se papa nso yede wase sanse obade na dom na modom na dom so abom ho ban aka mo ho na mekai wo do sonko a mode do ene etu ho ache sonko a mowo na da biara da na radio yi so monna na yedi awura obade ansem ekwa na esra obade ni nshira ma mo bibire our redeemer so adwumayefo atiefo nyinara obade ni nshira menum yi no na won kan nyina ye ho na won hye yenden da biara da o maye kwan ma ye nyina yetimi kabo mu adofo no enye ye papayo enye ye hwa ye hwe ho so yie enye ya hoden enye ye nyansa enye bibia wotumi ye ntra dabi na emom no eye ono obade na nkasa ne do eye ne dom eye na humobro eso enti na ma menum yi no ye nwiesa pamacho pamacho emse na ye light no okay my mom pai yeda wase yendimafo ene agenkwapa enenso osan de yen ahia mu bio obra ye che wasem yi no wankasa bekasa kire yen odo ma enti da biara da no opesa odi yen ko soro nti wutenetene yen woka ye ho we ma ye hu se wodo ye pa itu nda me ne metiefo nyina hye wonsa se bisa hodo a ekoso ho ne yeda hoyi wankasa bra be kire isanse wankasa won hyehyeye ene wope Israel tumi ra yemfidie nyina hye wonsa bi kwa maye na be kasa kire wadumti amen arafromo se nanso ye hunu se yakontuo ya yetuo no yehia fache se yede kyeche ye ho ye hunu se ba bia wonyame pese wotena no ne yetu kwae no yakoma mu ye nipadua yi mu ye hunu se wose yesimi siesie ye ho ye ye hwe ye ho ye nipadua akoma no ade yehia wonyame ye nti wose yede bone eche ye do bade na se wokan ye ho de no konkromai yetimi de bone eche ene nsem bi ekoso how to keep the Sabbath aya sembisa aya nsem bebre eno nti ena pese ye nyina menim sa adofo no bebre ewoso ona ebusa nsem kwan be na mefa so na menye homeda mu nhira kwan be na mefa so na matimi ayesitie makipu onyame homeda eno kure onyame etiti form dot ya nwunu wonipa ona obo so eni asase de to so enso no onyame ehome yenim se homeda eye de to so nso senia Genesis chapter 2 verse 1 to 3 ekano onyame wie osoro ni asase ni mu asafo nyina ebo na de to so nso no onyankopon ehira ada no a to so enso no na wote ho efrise no mu no onyankopon homefiri ni nyuma we nyina wote ho ohira so na wo ye no kronkron na Israel fo kodi Misraim ye hu sane yatie Jacob ne nabusua kodi Misraim meka ne se Israel fo oman no onyame apa wo mu na ebra wo mfiri Misraim eba no ena onyankopon eka kire won se wode mransem du ema wo ise omukọ ye nyina no omdi humeda empanimfo no nyina wuwi ma ne ka amofra enti bra wo mfiri kwa mu a wo mo ba nyina no onyame pese wo mo esan edi humeda enti bra wode ma na mpoma a wo mo no ka kire won so wo mo ntase ma na de to so ensia no wo mo ntase ne mpiri no na de to so nso no wo mo ntena se ma wo mo empie enko hwehwe bi eda no du ye no wo na ekọ hwehwe bie no wo mo enya bi ye hunu sania etie enti Genesis Exodus chapter 19 onyame frɛ Moses 20 wode mransem du emano mransem du no mu no wotwere se enya rade foforo enka me ho enya wohoni rade nyankopon din kwa kai homeda ne di ne kronkron de to so nan de wagya ne wonani ensa wade eni awu mokro no ni adanse kromu ene ne kekeka ho na homeda ne de onyame ka kire ne se bra wo kai mra no wosi kai homeda ne di ne kronkron remember kire se ya da ade a na wo mu die na wo homa wo mu na wo mu refri nti wo se kai ne nsia na ye adwuma na ye wade nyina every day di kai kopim day to so nsia ye adwuma ye wade nyina won kase komunipa on kase ye bone na mom day to so nso no ye homeda ma awurade onyankopon
Emma Eradi Unyankopon, Enya Jume biara. Wakua, Ohoho, Wafana, ene mwampo fear punchese, Enra mfumo hedu omuye juma, Mayema yemfa omunye juma. Ene Ohoho no wafana nyina, Onyame kasa achire Israel for. Enti wobeka kire wo, sebe ye na nipa nyina betumi wose, wo mo eno na tie enti no mo so di humeda, beye wonsu. Isaiah 56 verse 2 come in kire me say, wose, enhyira ne wodasani a woyeye ene onipa ba a okuremu de odi humeda no wo hufi ohwe ne nsana anye bibiara kire se wodasani biara enti nipa biara o kai 56 nyina wo kire emamuda ho no sa afana ne obi a wabetena ofie wo hoho de wakoto no ne ne ka ho nyina but onyame pese enipa bi wo wiase nyina nipa be ba ne nchen nyinara no ebedi humeda that also. And it won't say Isaiah 58 no verse 13 going into there and say, so sankai wona homeda. Na meda kronkron no anye de wo pa. Onyame ka kire won se da no eye me da kronkron. Enye de wo pe. Enye se da aka nyina no betumi aye bone ye fufum so da bi bone eye nipa pe batenye. Na mum da aka nyina no betumi aye wodwuma wankasa wodwuma ye driver ni betumi akọ wodwuma betumi office adwuma chese wonim wo pe. But humida no si humida ma Awurade Onyankopon. Enya adwuma biara. Osi na sa ofre humida no se enigidie. Ene Awurade da kronkron no se da a ese enidie. Na wudi nini. Na wamfa wara wakwan so. Na wanyo de wara wo pe. Na wankeka ensem a. Ensem basabasa no nsem hunu no. Wankeka. Wonim nsem bia ya na wotake kan humida no mu wotake kan ena aka no mu wose humida no hwe yie adenti na Awurade kasa akire wose humida no ye Awurade Onyankopon ye Awurade Onyankopon edia obo ade nyina wieye no ne ye behunu so ne bo ade te se watwere letter akoma obi no wose de o stamp si so sign o signature ne ye hunu se Kwame na etwere letter yi di akoma Charles enti Onyame bo ade nyina wieye de etoso nson no ena wode ye signature wode ye ne stamp di si abode so ti na kanfo hunu sa de no se we o twedi ampon Kwame na yeye enti da no eye da wode eye ne stamp wode ye si abode so wode ye si de waye nyina so ema ye hunu se wono ene wo bo ade sa eni ti no se da no ye homeda ma Awurade Onyankopon se wudi ni nia wudi nini no Yesu amamo da ho ama yate niam bebre ase wudi nini no se nkeka nsem wudi nini no se nya de wankasa wo pe wudi nini no se emfa wankasa wakwan so wudi nini no se ye de wono ope freda no se anigide ema nipa nhunu se da no ye anigye da eda no ya asomdwe ne ahoto da eda no no obrempon bi na ayehia eda no ye da bi aye obrempon bi eda kan na nyina ho na nyina nansia nanso nyina ye na but sada no wo hira na nyina de Onyame ye nhira no ye na wo se da no de wote ho ye no kronkron wa chusu se sada no woni no emehia da nyina ne nhia Bible no aka e wo Hebrews chapter 10 verse 25 no se ye nhia mu bre biara da obodin se ne na ye nhia Sana chapter 3 verse 13 say munhia mu ntutu mu hofo na bone na da mpimu bia akoma enti da biara da e wo se yehia mu Yesu amamu ada ho no mama me aye me de wo John chapter 9 no verse 4 no ese yense adekinye wo hoi ye de wo soma yen no enuma na anadwo ba obi antumi nya hwee enti da biara da e wo se yehia da biara da e wo se yetutu ye hofo da biara da e wo se yesua but dakro pebi de eye dabi eye homeda ema Awurade Nyankopon wose da ni nyina mu hia ni nyina obetima ye de wo pe nyesa wo kokontokwa nyesa wo kobokro no nyesa wo kobadwama nyesa wo kodi diamanfo ho sekuro ni ade but da ni nyina no ye de Awurade pe obetima ye wankasa wo pe so adwuma aye hye nyame animunyam na mum da ye homeda ne de wose
enye de wankasa wope homeda no ye da wo se etoso enso ye different efra wi akotobre kosi awi akotobre sana Genesis chapter 5:1 no wo pese wo hu enade nyina mu a wo kire yen se nye homeda nko na efra wi akotobre kosi awi akotobre de biara da firi se bra wo nyame bo osoro ni asase no na asase ye sakasaka ni hunu na o se esum ni ede na onyankopon efra han no bra wo separate ye no o fra han no sa de kye esum sa nadwo na ade san ade kye eda na dikai enti dako firi adis awiakotobre kosi awiakotobre enti wiase calendar na ame ati ase akase efiri dumie no kosi dumie no dabi but onyame de ne calendar mu no na debo mu no eni ti na o ka kire Israel for Leviticus chapter 23 verse 32 say muni homeda no firi awiakotobre nkosi awiakotobre enti de biara da efiri awiakotobre kosi awiakotobre homeda no firi awiakotobre ekosi awiakotobre na hayi no adia wo kire yen se ya na yen kai hunu de wo se ye no wo se eda no nye de wo pe ye de me pe ede na awurade pesa wo ye no homeda no mu we ni adia ene enipa bebre aye confused enipa bebre ye hunu de wo se ye o se Yesu wu ye no ye kum Yesu no Luke chapter 23 verse 50 going no Joseph from Arimathea ene Nikodemo no ko ji Yesu ye mu no Nikodemo ko toto okrobo ni ade yes John chapter 19 kire na ebra wo de besra no se homeda ni nti wo ye kom fi se na wi akoto enti dai kum Yesu no ye fra na hosiesie da sana wo mo kan ye no mo ni Yesu ya 19 finhia bese aduasa ne akire ama ya bo Yesu ya se ne yam na wo mo ni Yesu wo mo ne na nante wo mo hunu de na Yesu ye enti Yesu ne maame no ne ade nyina kan se dan ya hosiesie da eda ebo Yesu aso ne yam no enti de toso nso no da na de toso no ye homeda ena da Yesu sori ye da di na otwekai enti Yesu amamu da ho no ma ye hunu he said Yesu Kristo kire mu da ho no se ono ne homeda ne wura enti Yesu ba be kire ye nse ne Yesu ye di homeda oni asuafo ne nante ye woni ne maame no wo nyina ne wo na homeda yi ma ye hunu niam nan bi ye huhia ema me no mienu de di kai boa ye ma ye hunu onyankopon ye ne ntam ayonkofa e kire se wono no obo ade obra ye di homeda no e boa ye ema ye hunu saa ye nhira nso ma afoforo manipa nyina nya onyankopon mu nhira homeda no nipa nyina nya onyame mu nhira enti e wase ye nhira ma afoforo ye ma nipa nya nhira e wo homeda no mu ye ma afoforo ehunu nia ye ne no wo ayonkofa bi yes enu ti na Yesu Kristo ka kire ye no Mark chapter 2 verse 27 wase won se onipa nti na wo ye homeda na enya homeda nti na wo ye onipa Sania 1 Corinthians chapter 11 verse 9 no kire yen se na enya oba nti na wo ye oberima na oberima nti na wo ye oba wo ye oba se oba meboa bema sana homeda no etie enti nipa nti na ye homeda Yesu anum asem no bema nti na wo ye oba enipa nso nti na wo ye homeda enti ade a ne bo nsam sesa nyema bia ehu won se ne bo nsam be ka aware ho nhia sana bo nsam be ka so ba ho nhia ma be ma bio sana wakasa homeda nso ho nhia ma nipa bio hye no nso na hwe ne yie pa ade ehu nhia ma nipa oba na ho nhia ma be ma no obo nsam se ne be ma obetima akoware be ma oba ho nhia ma sana wakasa homeda ho nhia ma hwe ne yie enti Yesu Kristo ma mu da ho no Yesu nante ye mu wo Luke chapter 4 no verse 16 wose Yesu ba Nazareth ba bia wo ye no homeda sanya wo ye da no Yesu de biara da wo kohia dan mu na homeda biara nso kohia sa ne tie kire se firi na wo twede di kai wo kohia dan mu wo sua wo no wo mu sua sa enti homeda wo kohia dan mu omo de odifo Isaiah ngoma ma no kenkai Yesu no ono ne maame no kohia dan mu de biara da homeda ne ade nyina enti omo de Isaiah ngoma ma no na obi e no kenkai Yesu kire wo etu wo fu kasa kire wo mu hunu se Awurade nsa wo no so
Sramoada. Ye Facebook no ye nim say internet na slow pa nti ya na edu ba bia na picture na agina but yen koso na yentie. Sramoada. Yen koso na yentie. Ni yen share ma afoforo nso. Yen share ma afoforo. Oh, enti Jesus Christ ma mu da ho no say eni penti ne ye homeda Yesu ababe church mu. Enti nam say Yesu ma ye hunu no nti no verse 28 no Mark chapter 2 no was na enti onipa ba no ye homeda erura. Yesu Kristo ye homeda no erura. Enti Yesu kire ye be kire ye nsane a menne wo ye betumi adi homeda no ne yenya mu nhira. Yesu ene na suafo eko hia dan mu. Won say okay look now chapter 16 na chapter 4 no verse 16 going in bra on free share them no ko Peter aseba ho no. But Mark chapter 1 no verse 21 to 30 one ni nyina no wodan na de ma yehunu say wo mo ko hia dem bra on free share dem Capernaum no. Wo mo ko Petro efie na na aseba yare. Okosrasra no. Ahe kire me say Yesu yankotena sin free bia koto bra nkosia wi akoto bra kire say wan pia nkosrasra nipa. Homeda no Yesu kire yense ne yidi no. Isaiah was say sankan was nya de wo pe ye de Awurade pe. You Jewfo no ebe she niema bi mu den chechire no sanya na wo wo be 613 laws bia na negative laws bia na wo di so. Duru ba bi no kura na obi an yesi na bo kwamkani no ekoto she no so na osofo twam ho lawi ni twam ho Falasini obia mfare sanka no amuya no firi se wo se yahomeda obegu no hofi ontumi fa hanki kura hye ne botom yahunu niema bia na homeda no na wo mo de hihye mu anemu oden pa yie pa. But Yesu be kire yen se ofiri hono no wo kire wiye ye no homeda no ye konhye mu ye hye mu esua Awurade asem ye hye kronkron ane senya na Jewfo no eye no nekura no bebre no ye no sasa homeda dura wo mo extra wo ma efa assembly wo Exodus say wo atamfo hu on hu on biem wo mo hira wo free penisu besi abofra so to pro kama to nsafra foforo hunu se dane ye soronkoma wo mo didie mu bibia mu mani wo ma dia wo mo ye no pa yie pa. Eti Jesus Christ free hono mo no okọ Petro aseba ho na wo yare wo san yare ema na seba no sori esum wo mu ye aduane ma wo mu di. Me pese ye kai ye ho se Yesu Kristo homeda no okohia dan mu oyi wodo didi Awurade asem ma wo mu kosua na opie na wo makosresra afoforo eno ne da no wo mu nam burofuo mu a onkobu eburo wi ya Farisifo ko akizi wo mu kire se wo ma ye de ni ho kwan se wo ye no homeda se wo ma sayare se wo ma didi homeda wo ma nante homeda. But Yesu Kristo kire wo se enye saba de jani no ni horo no bio 900 meters no ni ho bio Yesu be kire yen Yesu kwa ahia dem homeda wan kan kire won se homeda ni ho Yesu ama me bubu saada no da bi Farisifo no na eka se homeda sa ye Farisifo na eka se Yesu ase homeda na Yesu ka kire won se obra wo san yare na wo di djuma wo nyina no se Yesu yakosra Yesu ayewe Yesu ka kire won se ese yensa de kye wo ye de wo so aye no enuma onu se etisa wo hwe baabi ti se John chapter 5 no verse 1 go in nyina owura no di mfinhye aduasa nwotwe wo besta da nsuo no ho. But nam se Yesu sresrenti no ya de mu hono mo a wo spie ko chinchini ko sresra yarefo a wo gugu ho. Yesu hunu no obusa no owura ne bo na mane wo sane yare ka se yukete Farisifo na accuse no se adenti na neye homeda na wo yukete wose de wo same yare no de wo same yare no de wo ye homeda rura no de obo osoro ni asase no de wo bo nipa no de bibi a hye ne nsa no de wo be kire ye de yenya no ono na wo ka kire me se minyi mikete na me hawo ni sei me na mo be tata me na mo be accuse me
de waka se menyi me kete no Yesu se e wo ho kwan se ye papa homeda Yesu ya san yare amanfo woso ko hunu obi ana wo yare no ho ne fawu asori dem ho no wo mo hwe ne sa no mbusa ansanti no ye wo kwan se ye san yare Yesu se enti e wo ho kwan se ye papa homeda wa mu se wo na se mo ka kire wo se ye wo ho kwan se ye papa homeda enti pagya wo nsa na wo san yare Yesu anu masem no enti bra wo mu tutu na no na wo hunu akoaro no ka kire nse wo nkoma nkoye bone biem ani fi se Yesu ka kire Farisifo no se Farisifo pese wo sina bo fi se Yesu ya san yare fi se Yesu ya ye ana chapter 5 verse 17 no wo se obuase won se meja gusu yo adwuma ebesi sese na me nso me yo adwuma eno nti no wo kan ye ewo chapter 9 no chapter 9 ho no awo verse 4 no wo se adekyenye wo hoyi esese ye ne wo soma ye nnwuma ne ye na pede ade na joba obi ntumi nya adwuma biara enti adekyenye wo hoyi de wo soma ye no wono na adwuma ne se efiri dedi na wotwe kai ekosi de to sonson nyinara no ye na dwuma ye akara ho adwuma ye ma akara ho hia ye ma nipa nkogye ho hia ye ma nipa edo nipa yare san nipa yiyo ho hia ye enti se nipa ho yiyo ho hia me firi dedi na wotwe kai dia ene ne de to sonson me ntena senka se me nkonkosra obi me nkosa obi yare me mfa magye nkwana sam nkoma no me ma nipa nkogye de bi enti bra Yesu kan sa asem wo se kire wo mu no Yudafo no adwene ha wo mu verse 18 no no se na ye momu nti afei wo se Yudafo no ebufui etase abo wo se nya homeda nko na wasai no na emomo frɛ Onyankopɔn ono ara na gya di ye no se wo ye Onyankopɔn enti Yesu wo ye Onyankopɔn wo ye Onyame nye na gya ne nyame enti dia omo kan ne nkyere se Yesu nye na gya ne nyame omo sina bo se Yesu ya sai homeda ne nkyere se wasai ne Yesu mpiem firi na no kan de Yesu ya kan se wo kyere yen se e wo se ye papa homeda e wo se ye san yare homeda e wo se ye sra homeda enti wo ka kyere Yudafo ne se nye homeda ne se ye kotena sifra no pakosia wiakoto be kosia wiakoto bre no e wo se da no yetimi sra de Yesu ya ye niye de Yesu ya kaniye enti dia na wo se ye Yesu se verse 18 ya mede yie pa 20 19 no na 20 no na Yesu buase won se enokora mese mo se oba no ara entumi emonitirimu nyo bibi me na me ba ye but me ntumi monitirimu nka se homeda no yensa yare na me besa yare homeda no yensra na me besra dabi me ntumi monitirimu nyo bibi oba no ara entumi nyo enye emonitirimu enyo hwe gidie wahunu agya no se oyo efiri se biribiara ono eyo no eno ara na oba no nso eyo agya no do oba no na wo kyera no die ono ara nso enye enti die de Yesu kan no enti Yesu se e wo ho kwan se ye papa homeda enti Yesu be kyerɛ ye de wa kyerɛ ye na sabe no mienu ye ya nhwe ye a Yesu ban bi ne ye ne ye bi no ebe me ya ye se Farisifo no ye betase abo se Yesu lisa ne dodo no a ye kotena sifra wi akotobre kosie empokra mfra wi akotobre kosie waka ye mfa na fie wi akotobre ne ye te ho no mfra wi akotobre ye besua ebodum ye no a efiri ho kro ye wi e pan no ye wi anuane akese ye wi ya teretena nuase akeka nipa ho nsem aye ye plans ahodo meetings ahodo nyamima Yesu enya bre no amasa ade no Yesu wiye wona won sua wiye na wakọ kosresra fa no won ko bu abro na won tia sori dem ho na kom di wo mu Yesu di won sua wiye ye sua ye kyere na ye de asem na kọ de ye sua no ye de bia ko sanse Yesu bai ensrasra ye Yesu bai
enti bi memenda no yenka se ye no nansia no na da etoso nso no de ye dabi eda no mpo ne ye ma nipa hunu se sa da no eye da soronko eda no ene ye ya to nsa afra foforo eda no ye nsrasra da ye to nsa afra foforo ye ne afoforo che awurade no asam ye ne won che awurade bibi biara sania Acts chapter 2 verse 42 going chire no wose na wo mu kura asomafo no nchire mu 3000 no panu bubuo mu ayonku famu ene mpai bom enti sa ayonku fai free de biara da na homeda yi de ye ne soronko kura firi se eda no ye da ye ne nyankopon ye ye peso ade biara nka de ye no ho ena aka ne de ye peso adwuma enti de ye Awurade de no mpo ye kakra bi na sa da yi de ye sacrifice ma Awurade se me de beko ama nipa hu Awurade de me ye ni nyina na me kɔ hyemu kra enenso me tun safra foforo na me kɔ won nkyɛ nenso no nyinara na de to so nsia na me ne wo ma be hia dan mu na ya besua na ma kyerɛ won de wo se wo mo ye na me ne wo mo nyinara apia kɔ sresra foforo de ɛyɛ nigye sa wo kɔ sra yare sania nigye sa wo kɔ yare sabia anigye bam sa wo kɔ prison fo nche anigye wo ho sa wo kɔ ma wo hunu wonyame da na anigye bi de wo die no wo mo kɔdi de wo no wo mo kɔnom ne wo sua no wo mo kɔsua ne wo kan no wo mo kɔka empa ya wo no wo mo kɔbɔ wo no wo mo kɔkyɛ Awurade asɛm nyame ba enti hya no so yie pa de Yesu ya ma ye hunu no Yesu ya ni gise homeda na duro na wo no wo makosua na wo kɔsresra wo san ya de wai hodo nyinara Pharisee fo no de no wo mo joy time na mu na akoyi no homeda but obi hu kire no obi yare ya won konkɔhwɛ no wonkɔsra no dabi ba obeya tena dia dan mu hono emfie du nwɔtwe bonsam akyekyere no Mark chapter 1 no Yesu san yare a wo se dabi Yesu se na mu ni mu se wono so ya Abraham babia bonsam akyekyere no emfinhia du nwɔtwe ade na mu mpese me so no mu no mesan yare Pharisee fo na anti Yesu ase no wo ma ehunu se wono ni wiase agye nkwa no efiri na hyase o ma mfa no eno nti ena eye akyinyigie wo mu bebrebe o ma ntie na ni na chi eno nti na Yesu ka kire me ne wo mienu ebo John chapter 13 verse 15 say wose mama mo nsen na ho se sania mayo no mo nso monyo saa abi se de biara da na mesresra de biara da na me yi magya ne kire de biara da na me kan dom ne nkwagye no ho asam kire de biara da na me manipa ho hiame de biara da na me kɔ nipa nkyɛnti na mo nso monyo saa abi Petro se 1 Peter chapter 2 verse 21 na yeyi na obo odin frɛ mo firi se Kristo nso hunu amane maamo ja mo hwɛso se munni nanamo achi de woti aye no munti ahobi de woti ahomeda no wankɔ ankɔ tena se saa ankɔda hia dem ho saa ankɔ yɛ sɛnea na Pharisee fo yɛ no dabi eti homeda nso we mu enka we enye we yenhwɛ ne yie de dia ye keka saa no mpo na homeda no ye ka nipa ho nsama kɛse homeda no ye kɔ ye nyuma so homeda no ye me adroba fo de ye ka ye adwuma ye soto so ahodo mu biebie homeda no ye niam bi no mo ye nia ye keka saa no ye di saa ye bo saa bra no ye di saa adwuma no manipa ho hiawo ya me ye ka ani ye hospitals yes hospitals ye adwuma ye good na wo nso e de na wo ye ma afoforo e de na wo ye ma nipa wonu se enye ye suban free day di na wo twe kai ni ntino enti homeda no nye ye suban se ye besra obi enye ye suban me de ne se ye ntua meka menya pastor menya sampakani ya ye tua meka enti me nso no menya hwe me nsresra me ma menua ma wonua nhunu se eda ne ye anigye da eda ne ye nsrasra da eda ne ye odɔ da eda no na ma nipa hunu watinka pa wo ma no fi se na wo pese da ne nyina wutimi kɔ nua ne nkyai but wadwuma nti but woniema bi nti but wadesoa bi nti enti homeda no de wo de sacrifice ye wonyame dia enti da no wo de kɔ nua nkyai ma na hunu se wo odɔma no kana wo bɛyɛ nanso bibi nti na wontumi nya ne da ne nyinara but wutumi frɛ no nanso na de metumi na ya ba kɔsia nkyai ba kwa me nkyai ba kɔdwo nkyai
aba adwo a wayare ye nchai untumi nye enye wadwene eda no mpo na plans dɔɔso eda no mpo na wonsusu ye dɔɔso eda no mpo na nnwuma binumo na wo ye bomodin so betuma ye free wo homeda no mu ye free ma wakoma ye free ma honhom ye free sabu yi odo dia kyera foforo wo nu se homeda no enya ho kyere homeda no enhye wo so dabi wo se ni penti na wo ye homeda se homeda no meboa ye emayenya anigiye emayenya nshira emayenya niema soronko emanka ye ni ye nua bia na wo twemu ni nyina ye hu no enka ye nanu momu won sa kwasi yare da ho no na wo twemu nyina wantimi akwasana no da yes unyanka obeye but wadwuma nti adwuma wo ye ne ye hyew wontumi nya kwai wo be fia emofra ne ade na homeda nso homeda no nso ade na wonfa nkosra kosia ade na wontumi nkosua na wonkosra kosia kwame wo kai yade nti na wonkosra no na wonfa ntina wo kai no emfa ne nkwa asore dem ho no bi enkosia dem ho bi ade nti na wontumi nya wodo dibi nton samfre saafo anyinara wonna nya duane niye wo munya bibi niye wo tete nkwanchan ne ade bomodin fa damfuo bi bomodin abusua no nya damfuo bi homeda no na montumi nkosra no momfa nsimoni so yakohia dan mu enipa wo ye yarefo wo ye janka wo ye bubuani wo ye apache de biara da wote kwanchan ha de biara da wote bia ha homeda na duane a yebedie ne yebeye bi na ye kwa ne de bia komma no na wadi ne ne na bompaye tira sha obeye bie wodi a wona ton safre na ton safre wo mo nya bi ma wona nya bi ma wo mo Yesu anya ne saawo bubuani no wo ye bubuani pradadada na wontumi nya he sra foforo ma foforo wonnya wona nipa pu wo nipa susu se wo ntumi nya he ma wo hu hia wo homeda die pa no ayasa me de me nsa simi bo me di homeda wo ya ye farasi ni sachara wadwen wo se Yesu anamo ye ne ye kire suafo di Yesu anamo wachi pepepepe no mu kura Yesu nkyire no mu pepepepe edina na fa Samuel 2:30 ne ka kire nse onyankopon se de wodi ni no wodi ni de obuna nimtia no so obuna nimtia ede na wo ye no homeda se me di homeda nso keka nipa ho nsam kotena se fura no pako se awia kotobra nhira bia mamu mawo ye wrade ahira no bia no so ohira no wate enti na 1 John chapter 2 verse 6 no ka kire nse de wokase wote ni mu no esese wonante se ne wono so nante ye pepepe Yesu Kristo ani mu asem no o se wonante se ne Yesu nante ye pepepepe ye di Yesu anamo chi pepepe esuafo no di Yesu anamo chi Paul no mu ye bisa chapter 13 omuma omu kwai nyamema enti woda na dia me ye hunu se de odi mra nyina so no to ba ko wodi nyina hofo se ne James chapter 2 verse 10 eka kire ye no emra sam ye du Yesu adum waji ye no ene ye siti ama no se ne James 1:22 ko ekire ye no ye siti ama no yi se waka kire ye wada na dia me ye hunu se ne waka no e wadi sam tidu na nchemu dumi ansa se aha na hotifo bo aseto wona kuro wonyame ahyede ne Yesu Kristo digidie mu no ene nti na Hebrew 4 chapter 4 no se na homeda dia ka ma wonyame mai free say Isaiah kire ye nsa homeda na yebedi no osoro Yesua no ha yedi ni kama wa ha e wo domu wa ahokeka pamu enti homeda die pa no enye se ne na Farisifo no keka no ye kotena hia dem fra wi akotobre kosi wi akotobre nipa ho hia ye yenso na wotwemu no nyina kora na yentimi nko obi ankyai homeda na nke ye fa nko ba bia kora na ka ye wi a yesua wi a ye bekọ afoforo nkyai no ya ye keka anyofo yenshira ne yensa nka bi anything na obenfu bi eka no say not all who profess to keep the Sabbath will be sealed. There are many even among those who teach the truth to others who will not receive the seal of God in their form. They have the light of truth. They know their master's will, but they understand at every point of faith, but they had not corresponded with the work of God, of Christ. Oh, eti yenim no kura no yenim bibia but kai hunu sanye wona di homeda nyina na benya wonyame nso ano no.
Wosinya wona di homeda nyina na benya onyame nso ano no. Wonim ne kura ye, wonim bibia, wonim Awurade apede ye, nanso wonni so. Wonya de Yesu si ye. Hwani ye. Ma foforo hu onyame nhira wo homeda no. Ma foforo hu Kristo wo homeda no. Wona woni wonti asori dem wo da bia de congregation asafoma no 200 100 no de. Muni mo ho dada. Mo hia mo sua wie no. Monti mo hu mu enko sra foforo. Nia mo sha ase de na wo tweka ye nto aso. Firi se Yesu se sa na okan yo. John chapter 9 no. He said, "Haina na asembusa bebre na ha wo mo no. Wo se yense adekinye wo hoyi. Ye yode wo soma ye me no enwuma. Anadureba obiara ntumi nyohe." Enti nyame ma Yesu anum asem no nti na Galatians chapter 5 no verse 13 Paul ka tell say anuanom adihidie mu na wafrɛ ya ba. Enti mo maye ma adihidie no mokwan ma bone. Petro say 1 Peter chapter 2 verse 16 say nipa a wode wo ho na enye wona wode bone ye ahofadie no nkataso da bi. Yesu de ho konkro no ma yen se emekyerɛkyerɛ emeka ye. Na ye ma nipa hunu dan mu anigye, dan nhira wo mu, dan anigye wo mu. Dano ya yonko fada. Dano ya mfa ntrase mfa ye nsa nsum ye ndamiri famu nya se ye de ya rehofo. Eye nigi dai wo se ye ma nipa nyina sen etinka sa. Enti ye di homeda no fra wi akoto bi ko sia wi akoto bra sori dem ye hia homeda yakohia no yakoja no kwa edie na wonya firi mu. Wanti mi ama afoforo nya mfa so obi an firi mu. Wanti mi yantimi ama afoforo nhunu Yesu asema wo kan nye bebu o. Yesu asema wo kan de Yesu ye ya Farisi fo tata no yino. Yesu pie na no ne kasa ye. Se homeda no wo se ye papa. Homeda no nipa nti, homeda no wo se ye sresra. Homeda no de Yesu ya ye nie. Asuafo no so de o ma ye nie. So wo se na Farisi fo no tata asuafo no Yudafo no dodo na tata asuafo no Acts chapter 1 no kro no Acts ni nyina no kro ano a. Chapter 13 ni ade nyina no a. Fi se won ko hia dem ko pa Yesu hu ntoma kire Yesu. Pa Yesu, Yesu yadi. Yi na dom ene ne gidie ne na dom na di se. Homeda ne yie die se ye di homeda ne yempo Yesu adom na beboa ye. Am yetimi edi su yie. Ya ye de Yesu pe. Na Farisi fo no tata wo mu. Won flo kwa mama mu kura no mu dimirika Yudafo dimirika ba. No ma bebo ne ma pete. Nyamima empo Jesus Christ wati fa Yesu Kristo suan ho asem wo homeda mu yini kire wo homeda mu manipa hu Jesus Christ ni dido na dom na humo bro na yemu yeni wuo eri ni kwa wo giye na dom ayetimu se na dom na eboa yen ama yetumi aye ne wo pe ya do nipa yi ayi na kire ma nipa hu no etisa homeda no yetena se ne yetetewa ye be se Yudafo no wa hwe atete 7 ne yema bi nti no yentimi nhunu de Kristo Yesu ka kire ye. Homeda ne ye digie. Homeda ne ye asomdwie. Homeda ne ye wodo. Homeda ne ye tema. Homeda ne ye da. Ye ma nipa hunu Kristo kesiye ayonkofa ye ne no wo. Kristo wu awa wu ama ye. Edi ne ho adanse ye. E ma no so. E ma nipa hunu Kristo ne kesiye ne nanim onyam. Ene sane awote. Wọ́n sẹ Yesu ya kire yen sẹ obi ni do a won hunu wonyame o. Wo ba ye hunu sẹ emara no mu kese pa ne wo dodo yonko sẹ wo hu. Enti ye do wonyame no ye di na hyede ye so ye do no ye mani pa hunu ne do kese no. Enti nyame ma do a ye do nipa ne se ye di Kristo o ma nipa. De biara da. Ye do nipa ne se ye ma Kristo en ye ma nipa hunu sẹ ne Kristo ne kese ye ne do a wo de adum ye ne tie. Se ya ma Yesu Kristo anya kese ani ye nimu kaya. Homeda na yesi ye die na ye nim ye nim se de yesi di no fi si ya ma Yesu Kristo nya kese ye wo homeda no ye hu no. Ye hu no. Ye hu Yesu wo homeda no mu. Si ye hu Yesu wo homeda no mu a Yesu hu no mfa nche obotomu ntrase. Yesu hu no ntrase nkasa ha da metena homeda. Yesu hu Yesu na hu ma ntrase se hu Yesu wo fi ama nipa be hu no. Se hu Yesu wo asori da ma nipa be hu no. Si ye hu Yesu wo homeda no ma ye nipa be hu Jesus Christ anya wotie. Nyame ma Yesu hunu ma nipa hunu Yesu e wo ye mu Yesu mu
homeda die mu ye bi biara mu na ebeboa ye mpa suafo no kono wo kura Jesus no de awura hia dem ho no mo na wo ma kyerɛkyerɛ Yesu Kristo no ankasa fa wo de Isaiah ngoma ma no ankasa pagya no ho ma no ho kyerɛ enti bra ye kyerɛ Yesu ye yina kyerɛ homeda no asɔre mu yasua no na ye pie na ye de ne kɔ wona ehunu no ɔne nkyɛn ne yakɔsrɛsra wo mo ne yakɔyi Yesu ya kyerɛ wo mo ne yato nsa afrɛ wo mo memenda foforo ne ye no ma behia sɛnea Acts chapter 13 wo mo ka kyerɛ wo mo na verse 14 wo se bra wo free Antiochia no wo se asuafo sa na wo mo ye yo ne bra wo mo free peg no a wo kɔ Antiochia kɔ Pisidia no wo se wo mo kɔ hia dem kɔ kyerɛkyerɛ verse 42 asuafo no bra wo mo kyerɛkyerɛ wie no ka sa homeda foforo me ka sam enkyerɛ ye biem wo se wo mo kɔ ka kuma ne kuro mu nyina behia betie obo ade no Jesus Christ ya gye nkwa no ho asɛm de yeye wo wiase nyina Yesu Kristo ni mu aye ni nkwagye eti Yesu mu gidie boa yen Yesu mu Kristo adom no na eboa yen ye ma no so ma nipa hu no abo ya homeda die mu eti homeda na ye kotena so de mfra wi akotobre kosi wi akotobre ni enya hwe no enya homeda die enya nhira enya adom wo nyame nsa no ye nsanka firisi enya Kristo apedie ono na bo bibiara eti homeda na ye se ye de ne ye nyame ma ena mpase nyina ye kai se Yesu hia yen opesa homeda na ye kodi no so nti wo kyerɛ me no mienu sɛ ne ye wo sɛ yedi no nti saa homfadie wo ya yenya no ye hunu no ye na na di ma nipa hunu ye na na di ma nipa hunu na ya de free dedi na wotwe kai kosi awia kotobre sɛ ye Yesu ba ya beto aso aduane ye Yesu ba nti da bia ye dibi sana ɛwɔ sɛ ye ma nipa hunu Kristo no ɛyɛ Yesu ba na da biara da akanya ye saa enti saa enye Yesu ba enka ye ho ebeda yetime nya nkwagye homeda ne ye adansedie kɛseɛ ema wiase fi so obonsam ɛsɛe no wasɛe no enti me no mie no ye maso ye mo mpa ye ma Kristo Yesu ne ho nkonkron ka ye ho na wono ankasa nso ye mu san sɛ wose ho nkonkron mo de ma ye na ho no ne beka aka ye sɛnea John chapter 16 verse chapter 14 verse 16 verse 26 and chapter 15 verse 26 eka kyerɛ ye no obedi Yesu ho adanse ye ebeda di wo ye mu ya dwene ne be ye kokodi ho adanse ye ya dwene ne Yesu ba nyina be Yesu adanse ye saa ane nyesa me yisika akɔ eme ye de yentime de homeda na me kotena se fra no pakosi awia kotobre manipa obro no no so wadwuma mu ba bi a wote no ba bi a mokɔhia som no manipa ehunu sɛnea homeda no niamono ni hia yes Kristo mfa ebo ne nkyɛe ɔnkan ho no ɔnte ho ye kronkron yentime nya nia wopɛ wɔ nadom ti amen our redeemer nyame nhyira mo bebree ɔnkan ho ɔnhyira wɔ nadom ti amen